আল্লাহ হন হন মানুষ কি নরা হেদায়ত দে এ অগো আয়াতে और पूरा जिंदगी रे बदल दी तारे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक जगह इरशाद है, एक जगह मद अल्लाह होद है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए से मानुष गिने अल्लाह वरे ईमान आने और अच्छी तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा कर लिया और बालागोरी अल्लाह जुड़ी तक दोते गिले तो अल्लाह ताला अन करीब ऐसे लोगों को अपने रहमत और फजल में दाखिल करेंगे। अल्लाह यह मानुष्य इनरे जल्दी तो जल्दी निजर रहमत और एहसान में शामिल करिबो और उन्हें अपने तक पहुँचने का सीधा रास्ता दिखाएंगे और मानुष्य इनरे अल्लाहर हासे जाती उजू रास्ता जियान आसे ही अनरे दाहाइबो। जब भी उन्हें रहनुमाई की जरूरत पेश आएंगे जेतुनत मानुष्य इनतो रास्ता जरूरत पेश आइबो वहाँ उनके दस्तगिरी फरमाएंगे एतुनत मानुष्य इनर हाथ दरियारे আল্লাহ উজু রাস্তা জিয়ান আছে হিয়ানরে দাহাই দিব। এই আয়াত গুম্মাদে আল্লাহ আর শিকার হেদায়ত জিয়ান আছে উজু রাস্তা জিয়ান আছে হিয়ান সেরফ আহল গরি আর ভানো যা বলকে আল্লাহর ওরে পুরা বিশ্বাস করানোর জরিয়া পাওয়া যায়। যে মানুষ কিনে আল্লাহরে মজবুতের সাথে ধরি থাকে এ মানুষ হিনার হাতরে আল্লাহ হনত্ব সরি নদে মানুষহীন মুশকিল আতম মাদ হইলিও এন্দিলা আন্দার মাদ হইলিও আল্লাহ মানুষ হিনরে সই রাস্তা উজু রাস্তা জিয়ান আছে হিয়ানর ওরে লয়ানে এত আল্লাহ আজার ফাইসালা তোমার হাতম মাদে কি দুনিয়ারে ধরি থাকিবা নাকি আল্লাহরে। যদি সে তুমিও আল্লাহর ওরে পুরা বিশ্বাস রাখো দিতে গেলে ভিডিও লাইক করো আর কমেন্ট মাদে ইয়া আল্লাহ আর হেদায়ত দেহেন হয় আর লেখো এই ভিডিও হনক এন্দিলা মানুষের লয় শেয়ার করো যে মানুষ গানি কি মুশকিলাত মাদে আছে এন্দিলা আরো বেশি ইমানর তাজা করে দেখা দিছ কল ফনি বল্লাহ ফলো করো।